Pemasukan dua peritel pakaian terbesar dunia akhirnya melebihi ekspektasi analis, seperti terlihat dalam laporan keuangan masing-masing. Inditex, pemilik jaringan toko pakaian Zara, melaporkan peningkatan penjualan pada awal kuartal pertama 2024. Sementara penjualan peritel pakaian kedua terbesar H&M turun lebih sedikit dari perkiraan analis. Overall, we're seeing the consumers stay fairly resilient despite the fact that we've had some elevated inflation prints really over the last couple of years. However, as we've looked over the last couple of quarters, we have seen some weakening of behavior, particularly among the lower income cohorts. And so it is really going to be key to see whether that behavior starts to extend into some of the middle income and also affluent client segments as well, again, dampening some of that momentum. Penurunan pembelanjaan konsumen tercermin dari laporan keuangan sejumlah perusahaan pakaian yang lebih identik dengan konsumen menengah ke atas. Adidas melaporkan kerugian pertama dalam 30 tahun, sementara Nike memproyeksikan penurunan penjualan. Retail pakaian lari dan yoga Lululemon juga merevisi proyeksi pemasukannya ke depan lebih rendah dari ekspektasi. Lululemon's customer isn't necessarily indicative of the main median customer and consumer here in the U.S. Nonetheless, that consumer continues to disengage and perhaps even trade down or not make the type of purchases they were making over the past 2 or 3 years. That would pose its own challenges to economic growth. Awal Maret, Hugo Boss juga memproyeksikan penjualan yang jauh dari ekspektasi semula. Bersama makanan dan perumahan, pakaian adalah kebutuhan primer bagi konsumen. Tapi di tengah tingginya laju inflasi, pembelanjaan untuk pakaian pula yang lebih sering dikorbankan. Survei terbaru oleh konsultan Global Data misalnya menyebutkan sekitar sepertiga warga Amerika Serikat mengaku telah menunda pembelanjaan untuk pakaian. Pembelanjaan konsumen adalah penggerak utama perekonomian AS, sehingga bila konsumen terlampau ketat berhemat, dampaknya bisa meluas. How does consumer continue to drive our economy and keep it out of recession? It kept our economy out of recession last year, and that surprised the market when the market was up as much as it was. Looking forward to 2024 and 2025, can the consumer continue to drive the market forward and spend at a level that's stabilizing our economy in 2024 and 2025? These results don't paint a bright picture in that regard. Indeks kepercayaan konsumen terkini yang diterbitkan The Conference Board menunjukkan kepercayaan konsumen AS relatif stabil, meski konsumen sedikit pesimistis melihat ke depan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.